السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا الاخوہ والاصدقاء الاحبہ، ہائے پیارے ساتھیوں اور دوستوں، آج ہم ایک اور مضمون کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس شمارے کے رائد میں بہت ہی اچھے مضامین آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے اچھے الفاظ، اچھی تعبیرات اور اچھے جملے ہیں۔ آپ لوگ پڑھیے اور اس کو سیکھیے اور جملے میں اپنی تحریر میں، رائٹنگ میں خوب استعمال کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم دیکھتے ہیں جدید عربک کیسے کسی واقعے کو لکھا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ دیکھیے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کچھ دن پہلے کیرلا میں ایک سیلاب آیا تھا، لینڈ سلائڈنگ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، زمین کھسک گئی تھی جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی کے بارے میں تو چلیے دیکھتے ہیں۔ الانہیارات الارضیہ فی وائناد مأسۃ انسانیۃ علیمۃ۔ ٹھیک ہے، الانہیارات الارضیہ، انہیارات انہارا مطلب ڈھانا۔ ٹھیک ہے، الارضیہ مانے زمینی، تو زمینی لینڈ سلائڈنگ، اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ لینڈ سلائڈنگ، زمینی کھسکاؤ۔ ٹھیک ہے، تو وائناڈ میں زمین گھسکاؤ ایک دردناک انسانی المیہ ہے، ایک دردناک انسانی المیہ ہے۔ ٹھیک ہے، وائناڈ کون ہے؟ یہی وائناڈ ہے جہاں پہ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی جی نے کیا الیکشن لڑا تھا۔ ٹھیک ہے، وہاں سے بھی جیتے، اور وہ بریلوی سے جو ہے لکھنؤ کے پاس سے بریلی سے بھی شاید لڑے ہیں، وہاں سے بھی جیت حاصل کی۔ تو یہی وہ جگہ ہے، کیرلا میں واقع ہے وائناڈ۔ ٹھیک، تو چلتے ہیں آگے۔ شہدت محافظۃ وائناد فی ولایت کیرلا الہندیہ کارثۃ طبعیۃ مدمرۃ اثر الانہیارات الارضیہ الہائلہ التي وقعت فی قریتئی منداکائی اور جورمالا۔ ٹھیک ہے، الواقعتین بالقرب من منطقۃ میبادی کر کے شہادت مانے مشاہدہ کیا، دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں بولتے ہیں وٹنسڈ۔ دیکھا کا مطلب ہے کہ وہاں پیش آیا، یہ ایکچولی ہے، لیکن تعبیر میں انگلش میں بھی اور عربک میں بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے۔ محافظہ مانے ضلع۔ ٹھیک ہے، آج کی عربی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ولایتن۔ ٹھیک ہے، سوری، مدیریتن۔ تو شہدت محافظۃ وائناڈ، وائناڈ ضلع نے دیکھا، فی ولایت کیرلا الہندیہ، ہندوستان کے کیرل صوبے میں وائناڈ ضلع نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ آگے مفعول آ رہا ہے، کارثۃ طبعیۃ مدمرہ، ایک تباہ کن قدرتی آفت، ایک تباہ کن قدرتی آفت۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی زلزلے ہوتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کو کیا بولا جاتا ہے؟ قدرتی آفت۔ کب دیکھا؟ اثر الانہیارات الارضیہ الہائلہ، زبردست زمینی کھسکاؤ کے بعد، التی وقعت فی قریتئی، جو واقع ہوا، یعنی جو لینڈ سلائڈنگ، جو زمینی کھسکاؤ واقع ہوا کہاں؟ دو گاؤں، منداکائی اور جولمالا میں۔ الواقعتین، یہ دونوں گاؤں کہاں واقع ہے؟ بالقرب من منطقۃ میبادی، میبادی کے علاقے کے قریب۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں گاؤں واقع ہیں، وہیں پہ یہ حادثہ پیش آیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ ادت هذه الكارثة الى وفات نحو 100 شخص وتدمير بيوتهم ومتاجرهم وحيواناتهم وممتلكاتهم كاملا۔ عدت مانے سبب بننا۔ ٹھیک ہے، عدت هذه الكارثة، یہ آفت، یہ حادثہ، ٹھیک ہے، یہ وجہ بنی، سبب بنی، کتنا؟ 500 لوگوں کی موت کی، 500 لوگوں کی موت کی کیا بنی؟ ایک کارن بنی۔ کون؟ یہی آفت، یہی حادثہ۔ و تدمیر بیوتہم، اور ان کے گھروں کی بربادی کے کارن بنی۔ ٹھیک ہے، و متاجرہم، اور ان کے شاپس، دکانوں کی تباہی کے کارن بنے۔ و حیواناتہم، اور ان کے جانوروں کے کارن بنے۔ اور وہ ممتلکاتہم، اور ان کے جائیداد کی بربادی کے کارن بنے، کاملاً مکمل کے طور پر۔
ठीक है, मैंने दूसरे एक मरतबा और अद्दत हाजिल कारिसत इला वफ़ात नहवे 500 शख्सिन, इस मुसीबत ने, इस आफत ने क्या किया, वजह बनी, ये जान लिया 500 लोगों की मौत हुई, उनके घर बर्बाद हुए, उनके मतजर, जमा मतजर माने दुकान, शॉप्स, उनके शॉप्स दुकान बर्बाद हुए, उनके जानवर और उनके जायदाद जो है हलाक हुए मुकम्मल तौर पर। वक़अतिल कारिसतु फ़ी लैलतिन मुज़लिमतिन हालिकतिन, हादसा पेश आया एक तारीक रात में, ठीक है, एक बहुत ही तारीक रात में, बेसबब हुतूल अमतारिन गज़ीरतिन मुतवासिलतिन अला हाज़िहिल मनातिक़िल जबलिया मुंज़ इद्दत अय्याम, मुंज़ इद्दत माने अय्याम माने कई दिनों से इन पहाड़ी इलाक़ों पर मुसलसल मूसलाधार बारिश नाजिल होने की वजह से, ठीक है, ये हादसा पेश आया एक तारीक रात में, ठीक है, यानी कई दिनों से बारिश चल रही थी उस पहाड़ी इलाके में, जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे वो ज़मीन एक तरह से उसकी जो बुनियाद है वो कमज़ोर हो गई और ज़मीन खिसक के नीचे आ गई, ठीक है। अब देखिए, वक़अतिल इन्हियारातुल अनीफ़ा फ़ी अल-यौम अथ-थानी फ़िल यौम अत-तासिअ वल-इश्रीन मिन शहर यूलियो आम 2024 मिनल मिलाद, ठीक है। कहते हैं वक़अतिल इन्हियारातुल अनीफ़ा, ज़बरदस्त लैंड स्लाइडिंग हुई, ज़मीन का खिसका हुआ, कब, 29 जुलाई 2024 को, हैसो अद्दतिल अमतार अलगज़ीरा इला इन्हियार सुफ़ूह तिलाले मिम्मा अस्फ़रा अन तदफ़्फ़ुक़ सुयूल मिन अत्तीन वल मियाह वस्सुखूर अलल मिंतक़ा, ठीक है, हैसो जहाँ अल अमतारुल गज़ीरा मूसलाधार बारिश ने बारिश जो है वो कारण बनी, वजह बनी, ठीक है, इला इन्हियार सुफ़ूह तिलाल, वो क्या कहते हैं, ऊपर की जो तिलाल कहते हैं, ऊपर की जो जगह होती है चोटी, ठीक है, तो चोटी के ढहाने का क्या बनी, एक तरह से वजह बनी, कारण बनी मुसलसल बारिश, मिम्मा अस्फ़रा अन तदफ़्फ़ुक़ सुयूल मिन अत्तीन वल मियाह वस्सुखूर, जिसकी वजह से, ठीक है, अदम सैलाब माने बह पड़ा, सैलाब उमड़ पड़ा, किस सैलाब किस चीज़ का था, मिट्टी, पानी और पत्थर का सैलाब उमड़ पड़ा अलल मिंतक़ा इलाक़ों पर, ठीक है, पत्थर, मिट्टी, पानी का सैलाब उमड़ पड़ा इलाक़े पर। हसदत हाज़िल कारिसतु अरवाह अक्सर मिन 500 शख्सिन, इस हादसा ने काटा यानी जान ली 500 से ज़्यादा अफराद की, व असाबत आददन मिथला हो, और इसी जैसा तादाद को ज़ख्मी किया, ठीक है, असाबा का मतलब होता है जरह, ज़ख्मी करना, ठीक है, आज के दौर में असाबा माने पाना, लेकिन असाबा माना ज़ख्मी करना, ठीक है। कमा तसब्बबत फी तशरीद मिअतिल अशख़ास व तदमीर मनाज़िलिहिम व मताजिरिहिम व मुमतलकातिहिम, ठीक, साथ ही साथ सबब बना, ठीक है, यही मूसलाधार बारिश सैकड़ों अफराद की हिजरत की, ठीक है, और उनके घरों को बर्बाद करने की, और उनके दुकानों को बर्बाद करने की, और उनके जायदाद को बर्बाद करने की क्या बना, सबब बना, ठीक है, यही मुसलसल बारिश, ठीक है। तसब्बब बने, सबब बना, तशरीद का मतलब होता है भगाना, ठीक है, यानी ये सबब बने या भगाए, ठीक है, भागने की वजह बनी, भगाने की वजह बनी सैकड़ों अफराद की, और उनके घरों को बर्बाद करने की, और उनके दुकान और जायदाद को बर्बाद करने की वजह बनी, ठीक है। वसलत सुयूल मुहमला बिल अश्यार सुखूर इला मदीनत जोराल माला, ठीक है, अल्लती तबअदु 6 किलोमीटर, वसलत सुयूल मुहमला कहते पहुँचा, सुयूल माने सैलाब, सैलाब पहुँचा अपने साथ उठाई हुई है दरख्त और पत्थर को, कहाँ, जोराल माला शहर में, ठीक है, पहुँचा, जो अल्लती तबअदु 6 किलोमीटरात, जो 6 किलोमीटर दूरी पर था, ठीक है। वह दम्मरत है तदमीरा, और उसे पूरी तरह तबाह कर दिया, पूरी तरह तबाह कर दिया,
वो किसको, यही जोराल माला शहर को। मिम्मा अजबरा आलाफ अल उसर अन्नाजीना अलल फ़िरार मिन मनाजिलहिम बहसन अन मअवन फ़ी मुख़य्यमात इग़ासतिन मुअक्क़ततिन अक़ामतल हुकूमतु वल मुनज़्ज़मातुल इंसानिया। मिम्मा, जिसकी वजह से, ठीक है, बहुत सारे पनाह गुज़ी ख़ानदान, हज़ारों पनाह गुज़ी ख़ानदान मजबूर हुए, किस पर, भागने पर, मिन मनाजिलहिम अपने घरों से, बहसन अन मअवन शेल्टर की तलाश में, ठिकाने की तलाश में, आरजी इमदादी कैंपों में, ठीक है, आरजी इमदादी कैंपों में शेल्टर तलाश करने की वजह से वो अपने घर से फरार होने पर मजबूर हुई है। अकामत हा, जिसे कायम किया है किसने, हुकूमत ने, वल मुनज़्ज़मातुल इंसानिया, और इंसानी तंजीमों ने, ठीक है, हुकूक इंसान की तंजीमों ने जिसे कायम किया, वहाँ ये लोग पनाह लेने पर मजबूर हो गए। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं, अल्फाज वगैरह हैं। ठीक है, यही इन हियार, ठीक है, बाबे इनफियाल से। तो इन हरा मतलब वही ज़ाला, वायनाड मासतुन, ठीक है, मासतुन माने अलमिया, कोई बहुत बड़ा हादसा होता है, मुसीबत होती है तो उसको बोलते हैं क्राइसिस अलमिया। इंसानी, अलीमा माने दर्दनाक, ठीक है, अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब वही है, तकलीफ़ देने वाली। मूलेमा भी कह सकते हैं इसको। शाहिदा माने वही देखना, और क्या है, कारिसतुन तबीयतुन माने कुदरती आफात, मुदम्मिरा माने तबाह करने वाला, ठीक है, मुदम्मिरा माने मुहलिका, और हाइला माने ज़बरदस्त, ठीक है। उसके बाद अद्दा इला का मतलब होता है सबब बनना, वजह बनना, कारण बनना, ठीक है। उसके बाद मतजर मताजिर बता दिया है। मुमतलाकात माने जायदाद, ठीक है। उसके बाद है मुज़लिमतुन, लाइला माने रात, मुज़लिमतुन अंधेरा, और हालिकतुन माने भी सियाह, ठीक है। हतला का मतलब नज़ला, नाजिल होना, मतर अमतार, गज़ीरा माने मुतवासिला माने मुस्तमिरा, मुसलसल, ठीक है। अलमनातिकुल जबलिया माने पहाड़ी इलाके, ठीक है, पहाड़ी इलाके। उसके बाद है तिलाल के मतलब है ऊंची जगह, ठीक है। तदफ़क़ा माने वही उमड़ना, सैलुन सुयूल, ठीक है, इसको बोलते हैं सैलाब, याद रखिएगा। फैज़ानात, तीन मिट्टी मियाँ सुहूर सखरतुन, हसद माने काटना, इस रूह को काटा मतलब है कि जान ले ली, ठीक है। और शर्रदा युशर्रद तशरीदन, हज्जर युहज्जुर तहजीरन, इसका मतलब होता है ये भगाना, ठीक है। और इसी तरह वर्ड है यहाँ से तो किलोमीटरात, बहुत अच्छा। अजबरा का मतलब होता है मजबूर करना। उसकी एक और अरबी है अकराह, जैसे ला इकराह फिद्दीन, दिन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, तो अकराह या अजबरा एक ही बात है, मतलब मजबूर करना, फोर्स करना। अल उसर अन नाजीन माने पनाह लेने वाले, ठीक है। बहसा अन माने तलाश करना, ठीक है, फत्तशा इसको बोलते हैं। मुखय्यमातुन माने कैंप, इगासतुन माने क्या कहते हैं, मदद, ठीक है, फरियाद करना। मुअक्क़तुन अच्छा वर्ड है, मुअक्क़तुन मतलब होता है आरजी, ठीक है, मुअज्जला। हाँ, मुनज़्ज़मातुन माने तंजीम, तंजीमें, मुनज़्ज़मातुन जमा मुनज़्ज़मात, मुअस्ससात। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मअस्सलामा, इला लिक़ा।